Saturday, November 8, 9:51 p.m. So, gabiin na kay kunuman. Pertig yung gabihan na. So sad. Wait lang. Klaro niya to ang buwan. Again, 9:52 p.m. Saturday, November 8, 2025. Kitaan pang chat ni Kemuel. So, just finish my (40 minutes) indoor cycling. That is 17.11 kilometers. Average pace kinato is 25.7 kilometers, 39 average pace. Skip punta na ako karon pagabot gikan pumantag Butuan. So after meeting sa RD's, lunch, then after lunch biyahe na going back to Davao. So nagbaha pa yun ang Butuan, ting taas na sa tubig sa ilang diversion road. So taod po ito na stranded to mga 10 to 20 minutes. So after that, diretso unto San Franz. Wala, nag-drive through lang paniud to San Francisco. Tapos diretso going Carmen. Nangapi sa Carmen sa Balutan. And then abot kog balay around 5:30. So it so happened kasakit Cindy. Actually 3 days na niya ginabati. Sakit niya tiyan. So wala, nagpa emergency room lang mi. Pa-check sa doktor. Tapos kabalik mi dire. So nothing serious. So ano lang, gastritis, unalay meds after pain reliever kung di magwala after 3 days. So another set of tests na po. So pagbalik diri around 9 o'clock. So tanaw na ko, di na mo kadagan, hago naman. So wala, kita ko sa akong bike, di pwede i-skip ang upload man good. Atay na ng trabaho ani. Sayang ang upload everyday. Okay, dapat ang sa nataron day 6 yata. So day 6 of my 118. Sayang ang walay ensayo everyday. So at least naka 40 minutes tag bike. Hago. Di kang pagbiyahe ito pag hospital bike. Patay may ginusto natin to. So the motivation is this talaga. Kanang everyday upload, everyday video diary of my training. So I don't know how can I be consistent on this. I'll try my best. Basta paminawan na ako kulawas. Kung di na gid kaya, stop, skip, ugma na sad. There's always another day. Sige, that's it. Ugma na sad. Go ahead.